Hi guys. Ayan siya guys. Ayan. This is my final product. Cinnamon roll. With cream cheese on top. Ayan siya guys. Ayan. Siya. First time kong gumawa. Ayan siya. So, bali dinamihan ko lang yung yung cream cheese kasi masarap siya pag marami, guys. Ayan siya. Craving satisfy. Ayan na siya, guys. Ayan. Cinnamon. Ayan, rolls. Homemade cinnamon. Ayan siya, guys. Ayan. Diba? Ang sarap. So, yan. Yung ginawa ko, medyo tinost ko yung taas niya. Gusto ko yung toasted. Ayan. Pero soft yan sa loob, guys. Ayan. Guys, ayan. Super yummy. Sarap. Ayan, guys. Ayan. Ang tagal pala magluto nito. Gumawa nito. Kasi matagal yung yung paalsa niya. Pero worth it naman. Ayan siya. Worth it siya, guys. Ayan. Ayan. This is my final. Ayan siya, guys. Ayan. Cinnamon rolls. Ayan. Ayan siya. Thanks for watching.